Poštovani gledalci, moje ime je Sandra Maksimović, a vi gledate European Western Balkans Screening. Predsjednički izbori u Americi zakazani su za 3. novembar. Glasanje između republikanskog kandidata Donalda Trumpa i kandidata Demokratske partije Josepha Bidena već je počelo, a većina nacionalnih anketa pokazuje da Biden ima vođstvo od 7 do 8%. O tome kakve rezultate možemo da očekujemo, kako će ishod izbora da utiče na Srbiju i region i kakva je sudbina Vašingtonskog sporazuma, razgovaramo sa predsjednikom Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji i bivšim ambasadorom Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama Ivanom Vujačićem. Gospodine Vujačiću, dobrodošli. Kao što smo već rekli, većina anketa pokazuje da Biden ima vođstvo u odnosu na Trumpa. Ali je ta razlika upola manja u ključnim državama koje će vjerovatno odlučiti ishod izbora u elektorskom koledžu. Kakva je vaša prognoza o rezultatima izbora? Ja kao većina ljudi prognozira da će Biden da pobedi, međutim ono što će biti interesantno u ovim izborima je što će glasanje biti neizvesno u noći izbora, drugim rečima, pošto je veliki broj Amerikanaca glasao poštom, onda će to brojanje da se nastavi u nekim državama. Ako Biden ne pokaže da ubedljivo pobeđuje u nekim državama koje daju dovoljan broj glasova u takozvanom electoral college-u, kako oni to zovu, onda će izbori ostati neizvesni, onda će se broje. Ta neizvesnost ne bi trebalo da promeni rezultat, ali može doći do komplikacija sa legalnog aspekta. Naročito će biti interesantne države Wisconsin i Pensilvanija, koje su ključne države, zato što milioni ljudi su u tim državama glasali, ali brojanje ne počinje tih poštanskih glasova, ne počinje dok se ne završi izbori. Tako i kad se završi izbori, tek će tada počnu da se broje ovi glasovi koji su glasali ranije poštom i onda nećemo znati verovatno u te dve države šta se dešava, vidjet ćemo šta će biti s ostalim. A da li može doći do nekih većih zaokreta u spoljnoj politici ako Biden pobedi na izborima? Šta mislite da bi se promenilo? Pa evo, ja mislim da će doći do zaokreta u pristupu spoljnoj politici. Drugim rečima, neki problemi će ostati, jer niko ih nije ni kreirao, ni ih trenirao ni Trump, niti će Biden da ih kreira, nego su nasleđeni zbog raznih razloga u svetu, ali pristup će se promeniti, drugim rečima, ovaj transakcioni pristup da ćemo da dilujemo na ličnoj osnovi kako Trump ima pristup, će nestati. Znači, Biden će povratiti nazad State Department kao ključnog igrača, jednog od ključnih igrača koji, tako reći, nestao u ovoj Trumpovoj administraciji. Gledat će da više se angažuje na multilateralizmu, partnerstvu i povratit će se, da kažem, jedan pristup spoljnoj politici koji postoje ranije. A kada je reč o Evropi? Pa pre svega mislim na to. Znači, Joseph Biden je političar establishmenta, demokratskog, dugo je bio i predsjednik Komisije za spoljne poslove Američkog senata, kada sam imao prilike da ga upoznam i da ga vidim prilikom nekih poseta naših zvaničnika. On je čovek koji će gledati najpre sa Evropom da izgledi odnose i da je jednostavno tom delu Amerike, američkog establishmenta neshvatljivo da postoje loši odnosi, poremećeni odnosi sa Evropom. To znači pre svega sa Nemačkom, Francuskom i Briselom i to znači da će koordinacija sa Evropskom unijom biti mnogo jača nego što je sada i naravno radit će neke druge stvari u vezi nekih drugih zemalja, ali što Evropom će sigurno se poboljšati odnosi radikalno i kakva su moje saznanja o tome, ja mislim da u Briselu i ovim vodećim zemljama Evropske unije sa nadom očekuju Bidenovu pobedu, koja naravno neće stupiti na snagu odmah, jer u 20. januara se inauguriše novi predsjednik, ali će već onda po izboru ličnosti potencijalnih koji će voditi ključne resore se vidjeti njegova orijentacija u skladu sa ovim što sam sada otprilike rekao. A da se sada fokusiramo na Zapadni Balkan, bilo je reči da je Biden odličan poznavalac regiona, ali neki u Srbiji tvrde da bi on radio na štetu srpskim interesima. Stoga, šta mislite da bi se promenilo u odnosu na region Zapadnog Balkana? To se oslanja na ono što sam rekao ranije na vaše prethodno pitanje. Biden kad bude krenuo da pravi partnerstvo sa Evropom, će verovatno ući u onu istu, kažem, šemu koja je postojala ranije, a to je da Amerika podržava pristup onih zemalja koje se reformišu i žele da uđe u Evropsku uniju, ali se istinski reformišu. I da će u tom smislu podržavati taj put, podržavat će Evropsku uniju, podržavat će dijalog u Briselu koji se odvija između Prištine i Beograda
I Amerikanci će tu igrati sekundarnu ulogu. Oni su tu više da podrže Evropljane u Bajdenovoj koncepciji, i odnosno kao i ranije, da podrže Evropljane i igraće korisnu ulogu u smislu ako je potrebno da se pritisne jedna strana, da oni imaju veliki autoritet, to je albanska strana na Kosovu, da se do nekog sporazuma dođe, da će igrati pre svega tu ulogu i da će naravno imati neki svoj uticaj, ali će prepustiti Evropljanima glavnu reč. To je ono što se nije desilo po Trumpu. Znači, mislite, ako bi Biden pobedio da bi se rešile te neke nesuglasice između Amerike i Evropske unije u dijalogu Beograda i Prištine? Pazite, uvek nesuglasice postoje čak i među partnerima, ali hoću da kažem, daleko će to biće manje dramatične, neće biti u javnoj formi i bit će ih manje, mnogo manje. Znači, Trump hteo da nametne carine Evropi, to je bilo šokantno. Na kraju Juncker je na to reagovao i rekao mi ćemo da stavimo vama i nismo sposobni da radimo glupe stvari, tim rečima. We can do stupid too. Tako da je onda došlo do nekakvog reteriranja s jedne i druge strane, ali to će biti nezamislivo u slučaju Bidenove pobede. Takve ispadi i takve situacije. A da li mislite da bi Biden možda malo čvršće stao iza Kosova u odnosu na Trumpa? Cijela Amerika stoji iza Kosova u smislu, jedan puta ga je priznala, na kraju krajeva ona je produkt NATO intervencije u Jugoslaviji, bombardovanja i reteriranje s toj pozicije sigurno neće biti. Kao što sam rekao, oni će ići uz Evropu i ne verujem da postoji neka velika pristrasnost sem u smislu da je Kosovo nezavisno, da će biti neka posebna zalaganje za, tako kažem, Albance na Kosovu. Joseph Biden je bio potresen, to sam imao prilike da vidim kada je bilo 2004. onaj pogrom Srba na Kosovu i bio je užasnut onim paljenjem crkava i bio je jako ljut i drugo, on ima dobre odnose stalo mu do Dečana, ima dobre odnose sa ocem Savom i tako dalje i tako dalje. Znači, on ima neka saznanja, bio je tamo i apsolutno će stati na stranu odbrane ljudskih prava i crkvenih objekata na Kosovu, tako da tu ne bi trebalo mu se pripisati bilo kakve zlonamere, pouzdano znam da se on zalaže za to ozbiljno. Ali moram da vam kažem još jednu stvar. Mi često mislimo, mi smo sebi bitni, to je jako, naravno, normalno. Mi smo sebi najbitniji, svaki čovek i svaka zemlja je sebi najbitniji, ali u velikoj skali stvari u Vašingtonu mi nismo prioritet bilo kakav, daleko smo, nisko smo mi u toj hijerarhiji. Sumnjam da će Biden lično da se bavi tim stvarima. Znači, ukoliko bude nekih poseta nečega, sad će mu to bude pripremljeno, on zna već nešto od istorije svega toga zbog svoje funkcije koje igra u Senatu. Tako da, dođete na sto američkog predsjednika, morate imati, postoji ogroman interes ili A, znači ogroman interes ili B, da postoji ogroman problem. Sve između, u suštini, ne dolazi na njegovu agendu. Tako da će Biden se sa strane gledati na to, to će prepustiti onima kojima bude delegirao posao da formulišu neke zaključke u spoljnoj politici, State Departmentu, svojim saradnicima, savjetniku za nacionalnu bezbednost i sl. A kada već razgovaramo o dijalogu Beograda i Prištine, predsjednik Trump je više puta govorio o tom istorijskom sporazumu koji su Kosovo i Srbija potpisali, misleći na Vašingtonski sporazum. Da li smatrate da je taj sporazum poslužio samo kao deo Trumpove izborne kampanje ili možemo zapravo da očekujemo nešto od tog sporazuma i kada izbori prođu? Odnosno, kakvi bi bili njegovi efekti ako pobedi Trump, a kakvi ako pobedi... Pa ako pobedi Trump, onda će verovatno da se taj sporazum forsira, da se sprovode neke od onih tačaka koji su tu potpisane, ali moramo da se setimo da stvar, nikakav sporazum u suštini ne postoji. To su bile dve izjave, dva lidera nekih entiteta pred američkim predsjednikom. Znači, nikakav tu sporazum nije potpisan, ni o čemu, nego se date neke izjave, ali u pravnom smislu reči to nikakav sporazum nije. E sad, ukoliko Trump pobedi, će insistirati na to što je izjavljeno da se sprovede. Ukoliko pobedi Biden, mislim da će mnogi elementi tog sporazuma otpasti. Neće verovatno otpasti sukob tehnološki između Kine i Amerike, ali će otpasti verovatno insistiranje za ambasadi u Jerusalimu jer protiv toga Evropska unija. Ako Trump se približi Evropskoj uniji, onda će da razume da se povuče ta odluka da se nikad ne desi. Ili će, verovatno će mnogo manje insistirati na ovom energetskom planu, zato što je nerealno pričati o alternativnim izvorima energije u Srbiji danas.
I mislim da će jednostavno cela ta priča postepeno se svesti na jednu pravu meru koja ne znamo šta je. Eventualno će se finansirati taj put Niš-Priština, ali pod kojim uslovima ne znam još uvijek. Tako ne očekujem da se taj sporazum ima bilo kakvu trajnu vrednost ukoliko pobedi Biden, ukoliko pobedi Trump, naravno će se insistirati da se ono ispuni, ali ono što ste me pitali na početku, a to je, Trump je u suštini tu igrao na kartu izraelskog lobija u Americi. Znači, glavna stavka, reakcija u Vašingtonu po novinama i New York Timesu i tome, uopšte nisu bile na temu Prištine i Kosova, nego ambasada u Jerusalimu, priznanje Kosova od strane, Kosovo priznaje Izrael, koji pre toga nije hteo da prizna Kosovo zbog palestinskih stvari, tako da smo mi postali u američkoj javnosti deo neke bliskoistočne politike. Uopšte se nije taj sporazum u suštini, kako kažem, bavio u javnosti, barem mi tako doživlja, nije se bavio nama, nego našim nekim odnosima s Izraelom. I kako pogledamo to u sklopu s tim da su Emirati u tom momentu isto tako uspostavili diplomatske odnose s Izraelom, onda je to te generalne šeme kako Trumpov plan za Bliski istok kao daje neke rezultate. A da li biste rekli da sporazum više podrazumeva neke odredbe koje su u skladu sa dugoročnim američkim interesima? Ne mislim. Ja mislim da Amerikanci ovde nemaju velike dugoročne interese, oni imaju interese u Evropi, imaju interese u drugim delovima sveta, da veliki američki interesi mislim da ovde ne postoje. Postoje u smislu da žele da se Evropa objedini i da bude geopolitička celina, što je sada Evropa prvi put počela da javno iskazuje kao svoj neki takođe cilj i stav, da imaju jednog pouzdanog partnera, to bude neka politička zajednica, da će oni naravno kroz NATO i kroz druge institucionalne forme imati uticaj i partnera. Eto, to je interes Amerika. Konkretne neke velike interese Amerika ovde nema. A da li mislite da je Srbija Vašingtonskim sporazumom napravila neki zaokret ka Americi u smislu spoljne politike? Ne mislim uopšte, nemam nijedan razlog to da mislim. Mislim da je to bio pre svega jedan isforsiran dogovor od strane Bele kuće i da je to služilo upravo onim stvarima kojima sam govorio malo pre, znači jednoj kampanji u okviru predsjedničkih izbora, pa čuli ste posle izjave dobit ću Nobelovu nagradu za mir, ja sam sprečio 100-godišnje ubijanje između Srba i Albanaca, to su prosto stvari koje jednostavno ne stoje. Tako da, očigledno po upotrebi tog sporazuma i samohvalisanju Trumpovom na tu temu govori o tome o čemu je to služilo. Tako da ne mislim da je to bila glavna svrha, ne mislim da je došlo nekog velikog zaokreta, jer na kraju krajeva mi ni ne možemo da vršimo, ako mislimo da imamo Evropsku uniju, to je naš prioritet. Sve drugo su važne stvari, ali su sekundarne odnosu na taj, ako je taj cilj proklamovane vlade i dalje prvi prioritet. Evo, vi ste bili ambasador Srbije u Americi. Da li možete nam kažete da li su srpsko-američki odnosi danas bolji u odnosu na ranije ili to prosto zavisi od toga ko sedi trenutno u Beloj kući? Mislim da smo mi prevazišli mnoge probleme sa Amerikancima u onom ranijem periodu, znači ono posle 2000-te, pa recimo problem je ponovo nastao sa priznanjem Kosova. Taj problem je trajao u smislu jednog, da kažem, hladne konfrontacije to do neke 2010. godine, kada smo mi povukli našu rezoluciju u Ujedinim nacijama i spustili se s Evropljanima, posle toga došlo do druge atmosfere i mislim da su stvari postale prilično rutinske u tom smislu. Te investicije američke su slične ili manje nego što su bile na početku, ali to je sve normalno. Znači, nema tu nekih velikih iskakanja, svi institucionalne forme kao što je saradnja sa Ohio Gardom i druge forme su prilike se nastavile i to je dobro. Znači, da učili smo jedne stabilne i rutinske odnose za sada. A da li bi Srbija, kada bi se vezala čvršće za američku politiku, mogla da iznese neke svoje interese? Da li bi možda obe strane mogle da dobiju nešto time? Rekao sam, mislim da Amerikanci nemaju neke velike interese u Srbiji. Oni imaju pre svega gledaju to kroz Evropu. Ako Srbija gleda svoj interes u Evropskoj uniji, glavni interes Srbije je da Amerika na svoj način vrednuje i podržava njen put ka Evropskoj uniji. Ako su to naši interesi, mislim, zavisi sve od toga šta su naši interesi. Naš interes ne može da bude da mi iz Evrope budemo 51. država Sjedinjenih Američkih Država. To očigledno nije moguće. Znači, tako da
jednostavno mislim da je ovo trasirani put. Znači, Evropska unija koja je uz podršku Amerike i uz podršku Amerike za eventualno neke, kako kaže, neku pomoć u tom naporu, materijalne pomoći nekog tipa, da jednostavno lakše zadovoljimo neke reforme koje se od nas traže da bi krenuli tim putom. A na prethodnim izborima 2016. godine tada premijer Vučić je podržao Hillary Clinton, međutim ubrzo nakon Trumpove pobede su se pojavili billboardi po Srbiji na kojima je pisalo Trumpe Srbine. Da li mislite da vlasti u Srbiji sada imaju favorita u ovoj trci ili su možda spremne na oba ishoda? Pa, mislim, ono što se vidi kroz medijske kampanje da se Srbi sad kao organizuju u Americi i glasaju za Trumpa. Da vam kažem nešto, cijela ta naša priča sa Clintonom i Trumpom, odnosno Hillary Clinton i Trumpom je posljedica ozlojeđenosti prema Clintonovima. Znači, nema tu nekog izbora i to je normalno. Ja razumem ljude koji bili smo bombardovani, ne volimo Clintonove, a Clintonovi posjećaju nam to kako smo bili tretirani i da jednostavno budu protiv nje. Onda u tom smislu nije važno da li je to Trump ili John Smith ili neko treći, jednostavno ljudi će tendencijozno ići na ovu stranu iz čistog otpora prema Clintonovima i mislim da je to bio rezultat toga i onda je počelo to Trumpe Srbine i ostalo. I sada, kako da kažem, pošto on ima transakcioni odnos prema toj priči i pošto je tu se pojavio John Bolton u nekom momentu koga znam i s kojim sam više sastanaka u Vašingtonu, a koji je bio protiv nezavisnosti Kosova iz svojih razloga, kad je izašao iz Bushove administracije, onda je došao do te nade da će kroz neku razmenu teritorija doći do nekog trajnog mira i ja znam da su sve strane to negirale. John Bolton u svojoj knjizi je rekao da su mu došli sa takvom predlogom. John Bolton ima reputaciju čoveka koji je vrlo nezgodan u Vašingtonu, ali ima i reputaciju da ne laže. Tako da pretpostavljam da je to istina i onda su se nadali, verovatno nade su bile položene u tu neku varijantu koja otpala i sa odlaskom Johna Boltona i sa insistiranjem Evropske unije da se vrati dijalog tamo gde po njihovom mišljenju pripada to Brisel. Spomenuli ste da Srbija... Ali još sam teo da kažem ovu stvar, da. Znači, nije dobro da zvaničnici bilo koje države navijaju za bilo koga u bilo kojim izborima. To jednostavno nije dobro, ne smatra se, kažem, lepim ponašanjem. Tako da neće biti tu nekakvih velikih posledica, ali ipak se ne gleda na to kao na jedan tip, to se ne gleda kao na tip antidiplomatskog ponašanja, nediplomatskog ponašanja, nešto što nije primjereno. Spomenuli ste da Srbi organizovano glasaju za Trumpa, Srbiju u Americi. Da li je to samo nastavak neke prošlogodišnje kampanje ili to ima veze sa glasanjem protiv Bajdena? Pa ima veze, naravno, ima veze sa glasanjem protiv Bajdena, jer Bajden je slično kao samo što se ne preziva Clinton. Bajden se ne preziva Clinton, Bajden je Joseph Biden, ali on bio involviran kao jedan bitan vođa demokrata tokom Clintonove administracije u Senatu, uz podršku Clintonove administraciji. Tako da ga ljudi sa time identifikuju i zbog toga su naravno protiv, ali da vam kažem, Srbi su raspoređeni tako u tim državama da suštinski neće imati nikakve utice na američke izbore, sem eventualno u državi Ohio. Eventualno, ako to bude jako blizu, onda može da neko pripiše to da je po našim procenama tada je bilo oko 50.000, da kažemo, Srba, ljudi srpskog porekla okupljeni oko srpske zajednice u Ohaju, ali moram da kažem, tamo ima 7,7 miliona birača. Tako da, registrovanih birača, tako da, eto, ako ti 50.000 prevagne u situaciji kada je 7,7 miliona birača podeljeno na dva ravnomerna dela, onda možemo o tome da dogovorimo. Ali suštinski, znači, vrlo mala verovatnoća da će Srbi svojim glasovima bilo kako uticati, jer u onim državama u kojima su oni nastanjeni uglavnom pobeđuju demokrate i kad bi milion Srba u Kaliforniji glasalo protiv Bajdena i on bi dalje odneo u Kaliforniju, to sam tela kažem. A videli smo da je izlaznost ogromna zapravo, pošto su glasači već krenuli da glasaju ranije zbog cijele situacije sa pandemijom koronavirusa. Zašto smatrate da je izlaznost toliko veća u odnosu na prošle izbore? Mislim da su ljudi više motivisani, to je uradio Obama, ali ono što ljudi kod nas ne znaju, to je da vi ne stičete pravo glasa sa 18 godina ako se ne registrujete kao birač. Znači, prošlog puta, kad je bilo Hillary protiv Trumpa, glasalo je 140 miliona ljudi. Pazite, u Americi postoji 320 i nešto miliona ljudi.
a od 18%, otprilike 18% su ispod 20 godina, ispod 18 godina, što znači da ogroman milioni ljudi nisu se nikad ni registrovali da biraju. Znači, iz razliku od nas, kad napunite 18 godina, već vam stiže vam ona ceduljica, vi ste automatski upisani u registru, to se ne dešava tamo. Ako se selite, morate da se prijavite ponovo da ste glasač, sad više ne u državi Ohio, nego u državi Pensilvanija i tako dalje. Tako da je izlaznost u odnosu na ovakve biračke spiskove će biti velika, ali sam birački spisak je mnogo manji nego što ima populacija koja ima pravo glasa. Više su ljudi zainteresovani jer mnogi misle da je Trump doveo Ameriku u jedan ćorsokak diplomatski i drugi, da je nesposoban da vodi ovu pandemiju, borbu protiv pandemije, da se tu ispostavio koji je kompetentan, da su to platili nekom ekonomskom cenom. Tako su sve to faktori koji deluju protiv njega. Pitanje, naravno, finalnog rezultata, jer, kao što se sami konstatovali, u ovim ključnim državama se vodi glavna bitka, ali i u tim ključnim državama do sada prevagu ima Biden, sem možda u jednoj ili dve. A da li mislite da su dešavanja ove godine, kao što su pandemija koronavirusa i protesti koji su bili protiv rasizma u Americi, uticali na ovoliku izlaznost, a da li će možda uticati i na rezultate izbora? Naravno. Znači, pandemija će uticati. Sad, protesti, ako se postanu nasilni, oni idu u prilog Trumpu. Znači, dve stvari su se desile. One koji idu protiv Trumpa, to je ekonomska recesija i demonstrirana nesposobnost da se vodi borba protiv pandemije s jedne strane, a s druge strane nasilje koje u nekim gradovima bilo, mnogima nije bilo toga, ali naravno u medijima je uvek interesantno ono što je problem, tako, što odjekuje. Niko u medijima ne kaže da je 4 miliona aviona sletelo normalno, nego da je jedan pao. Tako da onda to prouzrokuje tu reakciju, onda verovatno kod nekih ljudi kao Čović da rađa se nasilje, moramo tome se suprotstavimo, tako da njegovi birači onda dobiju motiv da više izađu i da glasuju za njega. Hvala vam na razgovoru. Hvala vam. Gledali ste European Western Balkans Screening.